Tangsalo TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia ni Manjakmungo Atharabhula Amchai ni Rai Parao khlaijakha Kaisa Nokhla Kuthum Panda Panda ni Bisingtwi Amchaini Lukurokno Bakjakha Gunda Manjakha Bagma Block Committee ni Vice President Govinda Shadan Jamatia TWF ni President Ratna Bala Jamatia BC Incharge Jubraj Debbarmano Khobwi Kubun Adongrok ADC songbari no buskango tono TTAADC khapangni loachi sakmbai kila Bagma Assembly Constituency ni Atharabhula BC Ward Amchaini Rai Parao Amchai khlaijakha Kaisa Nokhla Kuthum Panda Apandani Bisingtwi no Lukurokno Bakjakha Gunda Manjakha TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia Bagma Block Committee ni Vice President Govinda Shadan Jamatia TWF ni President Ratna Bala Jamatia Incharge Jubraj Debbarmano Ex-President Shadan Moni Jamatia no Khobwi Kubun Adongrok Ashley Panda kok sanani thangi TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia shaka hasani montrakra ADC songbari no rogoi talsa sakang si ADC amsayo haphayo aboni sakang hanke Tripura rokni mungoi mungsawan sungma kore tabukhan ke ADC amsayo haboi Tripura hamgrai khlainani hini shawi tongkha hasani montrakra abo songbari paimani yagulono bogoi thangnai hini shaka hasani TTAADC ni CEM Purna Chandra Jamatia ADC boot paidi paupaine hachi एक मास ने आगे द्रोची बो एडीसी आमचाई वो हाफाई हाची ताबो हिंके एडीसी वो सामं काहां खाइनि मुसुक जाहां फु Tripura आमचाई वो काहां खाइनि मुसुक जाहां फु हा एतो दिन बो आसक कदुमा मुख्यमंत्री आफरके काहां खाइनि मुसुया बरनि दम तंखा हिंके एडीसी विलेज कमिटी आगे इलेक्शन खाइ हा सेना ही सिवि सि खाया फु से एफमा खाइनेमले इलेक्शन बा জনগণ অধিকার মার নাই নং সেবানো সরকার বানো নাই সেবানো বানো ইয়া অমচিনি অধিকার অথচ ব রাজতন্ত্র নেই এখন গণতন্ত্র হিসাব ইনকে রাজতন্ত্র ইয়া হিনকে তানি ভোট খালিয়া जों ताक विलेज कमिटी इलेक्शन 2026 नि मे मासेव हिनके एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन माखायनाय ताक जनरल इलेक्शन एडीसी नि बब 15 तारिख एप्रिल नि बिसिङाव मापायनाय हि सुप्रीम कोर्ट बाय साइरोजा हासि जों ताबक जत रेडिंगै बसकांनि विलेज कमिटी नि सह जों ताबक प्रचार माखायनाय जोंनि महाराजा नेतृत्वे जों लड़ाई खालायनाय फाइट खालायनाय ओ फाइट ओ सभा बै बायसिलाय पाथान्ति कलायबानिया वाजनि बिरोधिया बाक्सा बराव वानसौ वाजनि बिरोधि हि बांगाली बिरोधिना जों जोंनि अधिकारनि बागैछि आरो ओ जोंनि अधिकार माखे सुरु Tripura मथासिमि मानाहि ताखा गादि अर जागा ताबा अतुरमा जागा बो जों 1600ता अतुरबले बीजेपी बो तंगले अतुना ना हा जत तंग बीजेपी सीपीएम कांग्रेस Tripura मथा जों कयसानो खाया Tripura ना दिहायछि दिनै हानि अधिकार माखे Tripura मथा सिमि माया बीजेपी बो मानाय हाछि दाराम पदो बो मानाय बबु परचा मानाय जदि Tripura मथा फाइखे बस सिकां आफ्रके मानि मुसुक जानाय हाछि तिनि चिनि ग्रेटर Tripura लैंड चिनि सांविधानिक अधिकार चिनि एडीसी एम्पावरमेंट मा खांके जत Tripura नि बाङै हानि मा कायसा कौ मैतो नारदि अम चिनि फाइट चिनि लड़ाई Tripura मथानि लड़ाइया चिनि Tripura नि लड़ाई हाछि Tripura नि अधिकार मावनि बाङै छि अम लड़ाई और जागाव बरो Tripura नि अधिकार हि वासो या पार्टी हि वासो हिंके बनो जों मा सालायनाय जों अधिकार मामानि परे जों पार्टी नि बाङै वासो मानो किन्तु ताबक जों अधिकार Tripura नि अधिकार नि बाङै छि जत मानाय हाछि अर चिनि फाइट पार्टी नि बाङै फाइया चिनि फाइट जाति नि बाङै फाइट चिनि भविष्य नि बाङै फाइट Ashley Panda ni paithago Amchaini Lukurokno Bakjakha Gunda abobai Lukurokni bising nukjaka khatongmo abai kino ADC songbari no buskango toni dalbidal thayok khlaijagoi tongo Nokhla Kuthum Panda no Khobwi joining te manikhani Bagmani Panda Kilani Shimi Boyarni Kokthum Chini Khorang আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা